Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu laysa bainaka wa bainal haqqi tariqun tawil aw qatlu sabasi walakin i'rif nafsak fa innahu la yumkinu ma'rifatullahi ta'ala illa in arafta nafsak wa anta ارجع إلى التفكر في ذلك والتدبر وترك الشهوات عسى أن تعرف نفسك بعد ذلك فتعرف ربك وفي الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا مقام الإحسان وكما قيل لبعض الصوفية أين الله قال أزهق الله هل تكتب مع العين أين وقلت في ذلك الله ذو الجلال والعز والبقاء ولولاه ما كانت سماء ولا أرض وقل لربك أيها العبد في كل حال واثقا ولا ترجع إلى نفسك فإن راجع إلى نفسه دائم في التعب والسخط وراجع إلى ربه دائم في الراحة لأنه قد تحقق أن ما جاءه من نعمة أو بلاء فمن ربك إذا عرفت أن الله تعالى هو المهتدي لك رضيت به وإن لم تره كان حظك تعب النفس فعليك بترك الإعراض عن الله تعالى فإنه ما سبب الغفلة إلا الإعراض عن الله اللهم اجعلنا مطمئنين بك يا كريم. قال بعض الصوفية نهى الله بهم غفلة ساعة عن الله تعالى أشد من دخول النار فكيف من مضى عمره جميعا في الغفلة فاعرف هذا الفرق العظيم وإن السرى من السرى جمالكم في عين قلبي قد ثوى فلست بغافل عنكم يا أولى الوفاء أحن إليكم كلما حبت الصلاة وروحي إليكم لا تخيب من الجواب فكيف تغفل عن الذي أخرجك من العذاب وجعلك في بطن أمك ما شاء الله تعالى ثم أخرجك إلى الأرض وربك صغيرا وبذاك وجعلك مولودا في الدين الحنيف ذاكرا بلسان فصيح وجعل لك عقلا تعيش به وسمعا وبصرا ووعدك بالجنة ونعيمها إن أطعته وأوعدك بالنار إن عصيته فاختر أيهما شئت ولا ملجأ لك منه إلا إليه فأقبل إليه طائعا مشمرا واقصد بابه الكريم ولا تنظر إلى غيره فتهلك
وكن مستعزا به لأنه ربك ومفتخرا به لأنك عبده. قال سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كفاني عزا إذ كنت لي ربا وكفاني فخرا إذ كنت لك عبدا. أنت كما أحب فوفقني لما أنت كما أحب فوفقني لما تحب. أنت كما أريد فوفقني لما تريد. من استعز بالله جل له كل شيء ودام له عزه. ومن استعز بغير الله جل عند كل أحد ودام ذله. أشهد الله تعالى في قلبك ترى الكون أصغر من ذرة في جنب القدرة. فإذا شهدت الله قبل الكون منحك التصريف في الكون كله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مولانا فخر الوجود في كتابه مفتاح السراير وكنز الذخائر باب في صفة الدنيا وذمها. الدنيا مأخوذة من الذنوب لقرب أجلها، لأنها دار ممر وليس دار مستقر، أي أن عمرها قصير. أو من الدناءة، لأن كل ما فيها دني أحسن مطعوم هو يخرج من باطن حشرة وهي النحلة، وأحسن ملبوس يخرج من باطن دودة وهي دودة القذف، وأحسن وكل ما فيها خسيس. وأحسن طير هو مأخوذ من دم في جلد الغزال، أصله دم أخرج الله من ذلك الدم الحقير مسكن هو أحسن الطيب. وأحسن مركب أو منفوح مبالغ في مبالغ، وكله يعلمنا الله بذلك أن الدنيا حقيرة وحقير ما فيها، لا يفتخر بها إلا من لا عقل له ولا لب له ولا فهم له. ومن عرف حقيقتها جعلها سفينة يمشي بها إلى دار الكرام إذا علم أنها دار الممر، كما قال النبي سيدنا ابن عمر عندما ضرب على بطنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. Pada kesempatan sore ini kita masuk dalam bab sifat dunia dan hinanya dunia. Maka beliau menjelaskan dunia itu diambil dari kata dunu, yang artinya karena dekat daripada waktu dunia ini. Karena kita tinggal di dunia hanya sementara. Dunia adalah tempat lewat bagi kita saja, bukan tempat untuk menetap selama-lamanya. Atau dunia itu diambil dari kata dana, sesuatu yang hina, karena sesuatu
apapun yang ada di dalam di dunia ini semuanya adalah hina atau jelek. Maka kita lihat sebaik-baiknya makanan itu keluar dari perut serangga, yaitu madu yang keluar dari lebah. Dan sebaik-baik pakaian itu keluar dari perutnya cacing atau ulat yang kita kenal dengan kain sutra. Sebaik-baik wangian, yaitu yang kita kenal dengan misik, itu sumbernya adalah darah yang menempel di kulit daripada kijang. Dan sebaik-baik daripada tunggangan itu semua juga akan binasa seperti unta dan lain-lain. Maka tidaklah seseorang yang membanggakan dengan apa yang dia miliki dari dunia itu kecuali dia tidak punya akal, tidak punya pemahaman, dan tidak mengenal hakikat daripada dunia. Sebaliknya, orang yang mengenal hakikat daripada dunia itu dia akan menjadikan dunia ini sebagai jembatan atau kapal yang akan membawa dia ke tempat yang kekal. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan ketika mengatakan kepada Ibnu Umar, maka beliau mengatakan, kun fit dunya, jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing atau orang seperti orang yang menyeberangi jalanan. Kita ketika waktu pagi tidak tahu apa yang terjadi nanti di waktu sorenya, dan di waktu sore juga kita tidak tahu nanti waktu pagi apa yang kita alami. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزر عند الله قدر جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا فقد عرضت عليه فلم يلتفت إليها وخيرها الله بأن تكون له جبال مكة وحجارتها كل ذهب حلال صلب لا يحاسب عليها يوم القيامة، يتصرف فيها بما شاء وتمشي معه حيث شاء، فأراها أيما شمل وراودت الدنيا غرور فأراها أيما شممي أي لم يلتفت إليها ورفع أنفه عنها. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركها اختيارا أي عمدا، واختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا، فقال أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan tentang dunia. Kalau misalkan dunia itu ada nilainya di sisi Allah, kalau misalkan dibandingkan dengan sayap daripada nyamuk, kalau ada nilainya di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan seteguk pun daripada air kepada orang kafir. Karena tidak ada nilainya, maka Allah tidak perhatian, tidak ada dunia ada sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling zuhud. Bahkan ketika disodorkan kepada beliau dunia ini, maka seperti hal gunung-gunung di kota Makkah, kalau misalkan itu menjadi emas dan diterima oleh Rasulullah dan tidak ada hisab dalam harta tersebut, tapi Rasulullah SAW tetap memilih untuk tidak mengambil apa yang disodorkan tersebut. Dan Nabi tidak menoleh ketika ditawarkan dunia kepada beliau. Barang siapa, dan Nabi meninggalkan dunia itu sengaja dan memang pilihan dari beliau, biar beliau menjadi seorang hamba, bukan seorang nabi yang menjadi seperti seorang raja. Bahkan Nabi mengatakan, kalau misalkan aku mendapatkan nikmat di hari ini, aku akan bersyukur. Kalau misalkan aku tidak mendapatkan kenikmatan, aku akan bersabar.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. لو ذهبنا إلى المحاكم وإلى البوليس لوجدنا كل المشاكل هي أساسها محبة الدنيا. تقاطعت وتباعد الابن عن أبيه، وتقاطع الصاحب مع صاحبه من أجل مظهر كل ذلك مال أو عرض من أعراض الدنيا. حبها رأس كل خطيئة، كما أن وحبها بغضها رأس كل فضيلة. حبها رأس كل، حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها رأس كل فضيلة. فلا يجتمع في قلب مؤمن محبة الله ومحبة الدنيا، لا يجتمع في قلب واحد، ولا يجتمع في إناء واحد الماء والنار. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, cinta kepada dunia itu adalah pangkal daripada semua kesalahan. Kalau kita pergi ke mahkamah atau ke kepolisian, setiap masalah-masalah yang terjadi di mahkamah atau polisi itu dasarnya adalah karena masalah dunia. Karena dunia, antara saudara saling memutus tali silaturahmi. Gara-gara dunia, seorang anak menjauh daripada orang tuanya. Gara-gara dunia, antara sahabat satu sama lainnya terputus silaturahminya. Maka semuanya terjadi masalah-masalah yang ada di muka bumi ini karena semuanya adalah karena harta dan cinta dunia. Maka cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, dan sebaliknya benci kepada dunia itu adalah pangkal daripada semua keutamaan. Dan sebagaimana yang dikatakan, tidak mungkin cinta kepada dunia akhirat itu berkumpul dalam satu tempat, dalam satu wadah, seperti halnya tidak mungkin bertemu antara air dan api. المؤمن هو الذي يخرج محبة الدنيا من قلبه، وإذا عمل شيء منها تكون في يده. ما معنى بيده؟ معينا له على طاعة الله، لأن هناك منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. محمودها ما أخذ من حله ووضع في محله ولم تشغلك عن ترك واجب ولا فعل حرام، هذه الدنيا محمود. أما المذموم الذي أخذ من غير حله أو وضع في غير محله أو وقعت بسببها في ترك واجب أو فعل حرام، فأخرج محبتها من قلبك تفوز في الدنيا وتفوز في الآخرة، وتكون أعقل الناس. من هم أعقل الناس؟ من عرفوا حقيقة الدنيا. فلهذا لو أوصى إنسان لأعقل الناس بمال يعطى لأعقل الناس، لمن تعطى هذه الوصية؟ قال بالزهاد، لأنهم عرفوا حقيقتها وأنها ليست لحي وطنا، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Maka dunia yang baik di tangan seorang mukmin itu adalah dia menjadikan dunia sebagai pembantu bagi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia yang dipuji, yang baik itu adalah ketika mendapatkan dunia dari harta yang halal, kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia tadi tidak menyibukkan dirinya untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan daripada maksiat.
Sebaliknya dunia yang hina itu adalah dunia yang kita dapatkan dari sesuatu yang haram, atau kita mendapatkan dari yang halal tapi kita letakkan dunia tadi ke tempat yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dengan sebab dunia tadi kita jatuh dalam maksiat, atau membuat kita melakukan sesuatu yang haram, atau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dunia yang terpuji tadi kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia, dan akan menjadi orang yang paling berakal dari semua manusia. Bahkan kalau misalkan ada orang yang berwasiat dari hartanya, kalau saya meninggal saya wasiatkan harta ini kepada orang yang paling berakal, maka wasiat itu ditujukan kepada orang yang zuhud kepada dunia. Karena orang yang zuhud dengan dunia, dia lebih mengetahui akan hakikat dunia yang mana dia gunakan untuk tempat kembalinya nanti, yaitu di hari kiamat. فطالب الدنيا ذليل عند الله وذليل عند الخلق، وطالب الآخرة عزيز عند الله عزيز عند الخلق. فالدنيا دار المكر والخديعة، ودار الهموم والمحن. فإن أردت العافية الظاهرة لبدنك فاترك هم الدنيا، لأن الله قد تكفل بالرزق بنص القرآن. فإن الهموم تجيب لك الأمراض من سكر، من ضغط، من غير ذلك من الأمراض. وعدم وبغضها يريح القلوب، فتكون دائما مرتاح وراضي عن الله سبحانه وتعالى، ولا تحقد على أحد ولا تحسد على أحد، لأنك رضيت بما أعطاك المولى سبحانه وتعالى. وأما حبها فإنه يشعل في قلبك نار البغض، نار الحقد، نار الحسد، منه هذا كله يتولد من محبة الدنيا. لكن اجعلها في قدمك تحميك من الأذى والبلاء، ولا تجعلها في قلبك تشغلك عن المولى وعن اتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Maka orang yang mencari dunia, dia itu hina di sisi Allah dan hina di sisi manusia. Sebaliknya orang yang mencari akhirat itu mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Dunia adalah tempat yang dimana penuh dengan ujian, penuh dengan kegundahan. Kalau kita meminta kepada Allah keafiatan yang zahir, maka tinggalkanlah daripada kegundahan dunia. Al-humum atau ham, kegundahan. Karena urusan dunia itu akan menyebabkan di dalam diri kita banyak penyakit, penyakit gula, penyakit kolesterol dan lain-lainnya. Itu di atas sebabnya karena sibuk memikirkan dunia. Sebaliknya, kalau kita benci dengan dunia, itu akan menenangkan hati kita, karena kita ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benci dengan dunia, kita tidak akan hasut kepada salah satu daripada hambanya. Tidak ada benci, tidak ada rasa yang tidak enak kepada sesamanya, karena kita merasa ridho, senang atas apa yang telah Allah berikan. Dengan karena kita dunia juga akan menimbulkan api daripada rasa benci, api rasa iri, yang mana itu semua akan menimbulkan penyakit-penyakit. Sedangkan benci pada dunia itu akan menjaga kita daripada segala penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala khatab الدنيا فقال يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه لي خادما لك. فهي خادمة لأولياء الله، ولكن
أبناءها يخدمونها. نعم، هذا فرق عظيم. لكن كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا إنما يجمعها من لا عقل له، أما من أعطاه الله العقل عرف حقيقتها. فكان الزهاد هم أعقل الناس. الدنيا دار من لا دار له، أما إذا عرفت أنت دارك الحقيقي إنما هو في جنات النعيم فتعمل لأجل الجنة وتستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. ويجمعها أي الدنيا من لا عقل له، من لا عقل له، كما قال الإمام الحداد: لو كان له عقل يتفكر في عناها وفي قلة غناها وفي كثرة عناها. لو كان يعقل كان أفكر، كما يتفكر، لكنه دليل على أنه العين ما تفكر في حقيقة هذه الدنيا. الغرور، فالدنيا عدوة الله وعدوة أوليائه، والله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang dunia sebagaimana sabda dari yang disebutkan dalam kitab sini: man khadamana fakhtumi, barang siapa yang khidmah kepada kami maka khidmahlah kamu wahai dunia kepadanya. Sebaliknya barang siapa yang tunduk kepadamu wahai dunia maka jadikanlah dia menjadi budakmu. Maka kita lihat perbedaan yang sangat besar antara orang yang cinta kepada dunia dengan orang yang benci dengan dunia. Karena dunia itu akan dijadikan sebagai pembantu bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan tadi, tidaklah orang yang mengumpulkan dunia kecuali orang yang tidak mempunyai akal baginya. Karena dia tidak tahu bahwasanya dunia ini akan sirna, dan tidaklah diciptakan dunia ini kecuali hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana perkataan Imam Ahmad, kalau kita betul-betul memahami akan dunia, akan banyaknya daripada ujian, banyaknya daripada segala yang menyibukkan hati kita sampai melupakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggalkan dunia tersebut. Maka cinta kepada dunia itu adalah musuhnya Allah dan musuhnya daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. وقد قيل لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة قذف يبلى لكان ينبغي للعاقل أن يختار القذف الباقي على الذهب الفاني. فكيف وقد الأمر بالعكس؟ الدنيا قذف يفنى والآخرة ذهب يبقى. فقد قال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم: صم عن الدنيا واجعل فكرك الآخرة، أي لا تعلق قلبك إلا بالعالي ولا تطلب إلا الغالي، وسر على منهج الهادي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة، ولا تعلق بقلبك بالأمر الفاني، بل اطلب العالي والغالي، تكن في جوار الهادي في جنات عدن عند الباري سبحانه وتعالى. Kemudian dikatakan bahwasanya kalau misalkan dunia min dahabin yafna, dari emas yang akan sirna, dan akhirat itu terbuat dari
batu bata yang kekal. Tentunya bagi kita yang berakal akan memilih batu yang kekal, tidak memilih daripada emas yang akan hilang. Tapi bagaimana kalau misalkan yang terjadi itu adalah sebaliknya? Dunia itu adalah batu yang akan sirna dan akhirat itu adalah emas yang akan kekal. Tentu kita akan memilih akhirat, yaitu emas yang kekal. Sebagaimana juga dikatakan tadi, sum'anil dunya wal al-fitrat al-akhirah, berpuasalah kamu dari dunia dengan artian janganlah engkau menghubungkan hatimu dengan dunia, tapi jadikanlah hubunganmu hanya untuk akhirat dan jalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita petunjuk. Nabi kita yang memberikan petunjuk yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Janganlah kita hubungkan hati kita dengan sesuatu yang sirna, yang akan hilang, tapi mintalah kita kepada Allah sesuatu yang kekal, yaitu akhirat. Maka dengan begitu kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan insya Allah berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. قال مولانا فخر الوجود: تيقظ يا مغرور واترك حطامها فهي دار فناء لا بقاء لنعيمها وطالبها في نتنها يشمها ووافقني قلبي على ترك كلها. يحمد الله أن الله رزقه قلبا ذاكرا لا يعشق إلا الغالي ولا يعشق إلا اتباع الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تركها رغم أن مولانا فخر الوجود له كل يوم أكثر من 2000 قرص صدقة، كل يوم طبخه يخرج من 2000 قرص بكثرة الضيفان وكثرة الصدقات، هذا غير الصدقات الأخرى جاءت في الدنيا من كل مكان ولم يلتفت إليها، حتى قوافل من الروم، من السند، من الهند تحط تحت باب دار ولم يلتفت إليها، كلها أخرجها في سبيل الله. مال الله أعطى لعباد الله فلم تشغله عن الله، بل جاءت إليه ولم يلتفت إليها خلافة كاملة عن جده الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, sadarlah kamu wahai orang yang tertipu, watruk, dan tinggalkanlah daripada kehidupan dunia ini, karena dunia ini adalah tempat yang akan sirna, tidak ada kekekalan bagi nikmat yang ada di dalam dunia. Watalibuha, dan orang yang mencari dunia finatniha, dalam dia akan mencium akan tidak nyamannya bau busuk daripada dunia tersebut. Akhirnya mewafaqani, dan cocok bagiku atas hatiku itu untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan. Maka diceritakan Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau adalah orang yang betul-betul hatinya selalu ingat kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Setiap harinya beliau itu bersedekah dengan 1000 roti itu kepada tamu-tamu dan siapapun itu, selain sedekah yang lain itu dilakukan setiap hari. Sampai apa, dagang dunia itu dari segala penjuru, bahkan dari India, dari Cina, itu ada di depan rumah beliau, tapi beliau tidak menolehnya. Beliau tinggalkan begitu saja di depan rumahnya, karena beliau selalu ingat benci kepada dunia, sehingga beliau tidak menyibukkan hatinya akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'taka al-qalb, فإن صقلته أي صفيته من الأغشاش من الأوساخ تصفى وانطلق حتى انعكست الصورة فصار هناك كشف. لماذا صفاء القلب؟ وإن تركته ملآن بأوساخ الدنيا وقالورات تكثرت تلك المرآة واستترت
عنك كثير من الأمور المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. فحينئذ تكون الدنيا حائل بينك وبين الخير الكثير من المولى الكبير سبحانه وتعالى. وهكذا مثل المرأة، كلما صغرت كلما انعكست الصورة صافية، وكلما تكدرت وتوسطت كلما لم تنعكس بها الصورة صافية. نعم. وهكذا إذا كان قلبك خالي عن الدنيا جاءت الآخرة وملأته محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ملآن محبة الدنيا فتأتي الآخرة فمزيدها مكان فتنصرف عنك. مثل الإناء الملآن أردت أن تضع فيه شيء ما يوضع فيه شيء إلا بعد أن تفرغ ذلك الإناء، فإنه يحفظ بعد ذلك ما تضعه فيه. فإذا وضعت في الإناء ما هو ملآن لم تحفظ شيء مما وضعته في ذلك الإناء. هذا مثال الدنيا عندما تريد أن تدخل عليها الآخرة في قلبك لا تبقى لك الآخرة ولا تبقى لك الدنيا. Maka beliau menyampaikan kalau misalkan kita membersihkan hati kita daripada cinta dunia tadi, maka hati kita akan menjadi bersih dan bisa menjadi dibukakan hijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersihnya hati kita. Kalau misalkan hati kita sudah penuh atau terkotori dengan cinta kepada dunia, maka hati itu juga akan menjadi kotor, maka akan sulit mendapatkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena dunia itu seperti hail, seperti sesuatu yang hajib yang menutup kita daripada segala kebaikan yang sumbernya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terkotori hati kita dengan dunia, maka kita akan buta daripada segala kebaikan. Seperti yang dicontohkan tadi oleh beliau, kalau misalkan ada sebuah wadah ini sudah penuh, maka kalau kita ingin isi kembali tentu akan tidak bisa. Sama halnya kalau wadah tadi sudah ada berisi walaupun sedikit, ya tentunya kita tidak dapat kedua-duanya. Artinya kalau hatinya ada dunia kemudian dimasukkan akhirat, tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Kalau ingin mendapatkan akhirat, kita kosongkan dulu hati kita daripada cinta dunia, maka kita akan mendapatkan cinta akhirat. Seperti itulah beliau menggambarkan hati setiap manusia kalau ingin betul-betul jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ahlul kasyaf, maka bersihkanlah hati kita daripada cinta dunia. فالذي يحجب الإنسان عن الخير الكبير هي هذه الأكوان المخلوقة والآثار والأعراض كما قال مولانا فخر الجود. ومتى كانت الأكوان حتى تحجبك عن الله. الأكوان كلها مخلوقة لله، صنعة من صنعة الله سبحانه وتعالى، فكيف تشغلك الصنع عن الصانع؟ وكان الله تعالى ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ثم حلت الأكوان عند ذكر المكون الله سبحانه وتعالى. فإذا غضضت بصرك عن الأكوان ولم تلتفت إليها حينئذ تشهد المكون. عندما تتفكر في الصنعة تعرف عظمة الصانع، وإذا اشتغلت بالصنعة ونسيت الصانع فأنت عبد مغرور. فإذا تفكرت في الصنعة وزادتك قوة إيمان
وتعظيم للصانع. أنت حينئذ شهدت الخالق ولم تشهد المخلوق، شهدت الصانع ولم تشهد المصنوع، شهدت المؤثر ولم تشهد الأثر. Dan juga Al-Imam Fahrul Wujud Syaikhul Salih, dan manakala karena al-aqwan, jadi sesuatu yang membuat manusia itu terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aqwan, yaitu dunia ini, alam semesta ini. Kalau misalkan ada di dalam hati kita alam semesta ini yang kita pikirkan adalah ciptaannya, maka sampai disitulah kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan yang kita pikirkan adalah yang menciptakannya, maka kita akan terlepas dari hijab tersebut. Yang ada, yang kita saksikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sibukkanlah hati kita dengan siapa yang menciptakannya, as-sari, yang dia sebutkan tadi, wal mu'assir, yang memberikan bekas daripada setiap kejadian-kejadian. Oleh karenanya kita selalu bertafakkur akan siapa yang menciptakan, yang memberikan bekas daripada setiap kejadian. Dengan kekuatan iman dan keyakinan kita, itu akan mengangkat hijab dari diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa tadi disebutkan, kalau kita ingat kita itu mukawwin mutibasar. Kalau kita ingat pencipta, maka tutuplah mata daripada dunia yang ada ini, maka kita yang akan kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في ليلنا وفي نهارنا كلما نرى من الأحداث. إذا مات لك أب، ماتت لك أم، مات لك صاحب، تذكرت أن هذه الدنيا فانية، فجعل الله سبحانه وتعالى الموت واعظ، أكبر واعظ. مع الإحداث موعظة. من رأى والده يموت، رأى والدته تموت أمامه، عاد يحتاج وعظ. فالموت أعظم واعظ لنا. والقبر أحد أمرين: إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنان. فاعمل بيوم قبرك ولما بعد موتك، ولا تكن مثل البهيمة، لا تدري متى فتذبح. لو عرفت البهيمة أنها فتذبح في يوم العيد ما نبت لها لحم ولا نبت لها شحم، لكنها تفرح وتأكل لأنها ما تدري أنها ولا تعقل أنها فتذبح. لكن أنت يا ابن آدم أعطاك الله العقل، فأنت تعقل وتعلم أنك في يوم ما فتفارق هذه الحياة الدنيا. مع هذا غافل عن الله، وغافل عن يوم رأسك وعن يوم قبرك. إذا أردت السراج يشعل في قبرك فاعمل الصالحات، وكل ما تقدمه في دنياك يكون لك بعد الممات نورا لك في قبرك. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian di dunia ini siang dan malam. Dengan seperti kejadian ada yang meninggal daripada kerabat kita, maka itu menunjukkan dunia itu adalah hal yang akan sirna, yang akan hilang. Maka cukuplah kematian itu sebagai pengingat bagi kita. Bahkan pengingat yang paling besar adalah kematian. Ketika kita ada yang meninggal dari kerabat, orang tua atau sahabat, itu sebenarnya adalah sebagai pengingat bagi kita. Cukup kematian itu sebagai mau'izah bagi kita semua. Dan ukuran itu hanya ada dua perkara saja. Kalau menjadi salah satu lubang api neraka atau menjadi salah satu kebun-kebun surga, maka kita beramallah untuk hari yang mana kita akan masuk ke dalam kubur
dan apa yang kita hadapi nanti setelahnya. Jangan jadi kamu, kata beliau, menjadi seperti bahimah, binatang ternak yang hidupnya dia tidak tahu apa-apa. Dia makan, minum sampai gemuk, tidak tahu bahkan nanti akan disembelih. Kalau misalkan hewan seperti kerbau, sapi atau kambing itu tahu dia bakal disembelih nanti di hari Lebaran atau besok harinya, tentunya dia tidak mau makan. Biarin aja tidak ada dagingnya, karena dia tahu bakal akan disembelih. Tapi karena dia tidak tahu apa-apa, besoknya dia akan disembelih, dia akan tetap makan dan minum. Maka janganlah kita menjadi seperti binatang tadi yang lupa akan hari nanti di kuburnya dan lupa akan hari nanti setelah kiamatnya. فطالب الله في هذا الزمان عزيز لأنه عرف عزة ما يطلب فطلب، فلهذا كان طالب العزيز عزيز. أما الدنيا فإن كل من أسكرته وكل من سكر بمحبتها ما انتفع بموعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين. لماذا؟ لأنه سكر بمحبة الدنيا. فمن أعطاه الله الدين فهو الغني وإن فاتته الدنيا، ومن أعطاه الله بطلبه للدنيا أعطاها الدنيا، هو طلب الدنيا أعطاها الدنيا، لكن فاته الدين فهو فقير وإن ملك الدنيا بحذافيرها. طالب الدنيا فقير وطالب الجنة من النار يجير. هذا طالب شيء مستحيل. كيف تطلب الجنة وأنت تسلك طريق النار؟ إذا كنت تريد الجنة اسلك طريقها. أنت تريد الجنة اسلك طريق الجنة. تريد طريق أنا أريد الجنة يا رب، وأنت تمشي في المخالفة وأنت تمشي في العصيان، أنت تطلب مستحيل. أو أنك تستهزئ بمولاك سبحانه وتعالى. من طلب الجنة سلك مسلكا. قال تعالى وهديناه النجدين، طريق الخير وهذا طريق الجنة، طريق الشر وهذا طريق النار. فاختر لنفسك، لا تكن بهيمة فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Maka orang yang mencari dunia itu adalah orang yang hina, karena kehinaannya dunia. Seperti halnya orang mencari sesuatu yang hina, maka dia akan menjadi hina juga. Sebaliknya orang yang mencari akhirat, maka dia akan mulia. Sebagaimana kalau kita mencari sesuatu yang mulia, kita akan menjadi mulia. Sedangkan orang yang mabuk dengan cinta dunia, maka tidak akan ada manfaatnya daripada nasihat, daripada mau'izah, karena dia sudah mabuk dengan kecintaan dunia. Janganlah kita menjadi orang yang mabuk dengan dunia tapi ingin masuk ke dalam surga. Padahal orang yang akal tentunya tahu kalau ingin masuk ke dalam surga, maka dia akan mengikuti jalan-jalannya menuju surga, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ingin minta kepada Allah dunia tapi dia malah maksiat, melakukan pelanggaran, maka itu dikatakan doa yang bohong atau bisa jadi sebagai menghina daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita minta untuk masuk ke dalam surga, maka ya kita mengikuti jalan-jalan yang memang diridhoi oleh Allah sesuai daripada yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lam kulli ma fi dhahirika wa ma fi batinka. Kama qala Ta'ala fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu ma fi sirrik ay lam
تنطق بشفتيه الله مطلع عليه. وأخفى من ذلك ما سيقرأ لك في خاطرك الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيعلم بحركاتك وسكناتك وخطراتك، فاعتقد ذلك اعتقادا جازما. فحينئذ فتستحي كلما خطر لك خاطر سوء فتستحي من الله سبحانه وتعالى إذا تيقنت ذلك تيقنا تاما. ومن الذي يعتقد أن الله يعلم ظاهر فقط ما يعلم الباطن، هذا ليس من أهل الإسلام، لأنه ليس على عقيدة أهل الإسلام. إذا لم تصح له عقيدة ولم يصح له إسلام إلا إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ظاهره وعلى باطنه وعلى سره وعلى جره. علم واحد، علمه بما تحت أرضه كعلمه بما فوق عرشه سبحانه وتعالى. علم واحد ليس علم متعدد، علم واحد. وعلمه لكل معلوم شمل، لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كيف أنت تخاف من الإنسان وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ النافع الله، الضار الله. من لا يستطيع أن ينفع نفسه يستطيع أن ينفعك. إذا التجئ إلى الله إذا نزلت مصيبة، كن في جوف الليل في آخر الليل ناجي مولاك، ابتهل إلى مولاك، وادعه بقلب منكسر ذليل، فإن الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون عند القلوب المنكسرة له سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di dalam batin kita. Bahkan yang al-sirru akhfa, Allah mengetahui apa-apa saja yang sir. Sir di sini adalah sesuatu yang tidak kita ucapkan. Sedangkan akhfa adalah sesuatu yang terlintas di dalam setiap hati kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua apa yang ada di dalam batin kita. Bagaimana? Maka kuatkanlah keyakinan kita bahwasanya Allah mengetahui atas segala apa yang zahir, begitu juga apa yang batin di dalam diri kita. Kalau begitu tidak ada yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkanlah keyakinan kita seperti itu. Terus bagaimana bisa kalau kita takut dengan orang lain? Padahal tidak ada selain yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memudarat kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Itu semua karena apa? Kita lemah dalam keyakinan kita. Kita semua telah tertutup daripada mata hati kita. Kemudian ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala-galanya, maka kita akan malu jika kita ada yang terlintas kejelekan di dalam hati kita, apalagi sampai melakukan. Kalau sudah kita kuat keyakinan Allah Maha mengetahui, ilmu Allah itu adalah hanya satu bidang, dan ilmu Allah itu mencakup dari semua alam. Kalau kita tertimpa sebuah musibah, maka kata beliau, kita munajat kepada Allah di tengah malam, mintalah kita kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan hati yang sedih, iltija, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam, sebagaimana disebutkan paling dekatnya hamba kepada diriku adalah ketika hatinya hancur, ketika hatinya sedih, kemudian dia meminta kepadaku, waktu itulah aku dekat dengan hambaku. فإذا تحققت بالإسلام بأركانه وكان علامة ذلك أن سلم المسلمون من لسانك ويدك، تحققت بأركان الإيمان الستة، وتحققت بالإيمان واليقين، وعلم ذلك أن أمنك المسلمون على
أموالهم وعلى أعراضهم. أعطيت الثمرة وهي المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهو مقام الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. هذا هو مقام المراقبة. هذه معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف المعرفة بالله إلا بهذه المقامات التي يتركب بها العبد مع مولاه سبحانه وتعالى. Dan jika seorang hamba sudah betul-betul dia menguatkan keimanannya kepada Allah, iman yang enam, dan keyakinannya seperti antaranya masaliman muslimuna min lisani wa yadihi, tidaklah dikatakan seorang muslim itu kecuali dia orang muslim lain itu selamat daripada lidahnya dan tangannya, dan orang muslim itu adalah orang yang dia selamat orang muslim yang lain dari harta-hartanya, daripada kehormatannya, daripada harga dirinya. Kalau sudah dia menjalani rukun iman itu semua betul-betul, maka dia akan mendapatkan buah hasil, yaitu muraqabah yang disebut dengan ihsan, yaitu kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka ingatlah bahwasanya Allah selalu melihat kita. Maka ini yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu di dalam maqam ihsan, yang dimana yang telah dijelaskan tadi, kita seakan-akan memperlihat Allah, atau tidak, sebaliknya Allah yang selalu mengawasi kita. واعلم أنه ليس بينك وبين الحق طريق طويل أو قطر سباسل أي صحاري جبال، إنما الطريق في معرفة النفس. اعرف نفسك بذلها وعجزها وانكسارها وحقارتها، تعرف مولاك بكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. فارجع إلى مولاك فلا تتفكر في ذاته، فإن التفكر في ذات الله منهي عنه، لأنه يؤول بك إلى الكفر والبوار. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلائه ولا تفكروا في ذاته سبحانه وتعالى. تفكروا في مخلوقاته، تذكروا نعمه عليكم، يزداد إيمانكم بالله وحبكم لله، وتزداد معرفتكم بالله سبحانه وتعالى إذا تفكرتم في مصنوعات الله. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada antara kita dan Allah Subhanahu wa taala jalan yang panjang atau pemutus daripada sebab-sebab, tapi itu semua dengan apa yang kita bisa dapatkan dengan inkisar qalb, dengan hancurnya hati, dengan menghinakan jiwa kita, merendahkan diri kita. Dengan kita itu bisa mengetahui bahwasanya Allah itu maha besar, Allah itu maha kibriya, maha agung. Maka jangan kita berpikirlah kepada dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan tentang zatnya Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bertafakurlah kalian di dalam tanda-tanda kuasa Allah, tapi janganlah kalian bertafakur dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertafakur itu akan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita bertafakur atas apa yang Allah ciptakan, kita itu akan menambahkan akan rasa Allah itu maha agung, Allah maha besar. فتعرف كثير من الناس جهلهم بالله لاتباعهم الهوى والشهوات، معرفة الله سبحانه وتعالى. ولو عرف عظمة مولاه وعرف أنه مطلع عليه في جميع أحواله لراقب الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تحصل زلة غفلة في الحال
الأولياء ما هم من أهل العصمة، لكن إذا زل بسرعة يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عرف أنه عبد مراقب وأن الله مطلع على جميع حواله. ما هو تقوى الله أمام الناس يخل من الصالحين، لكن إذا اختلف رب الناس بارز رب الناس بما يبغضه رب الناس، فيقول له المولى: يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ هذا عبد ما عرف الله، ما بلغ مرتبة الإيمان ولا بلغ مرتبة اليقين، لكن إذا أزل بدون عمد خطيئة وقعت في الحال يرجع المولى سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يغيب عنه شيء، فتستحي من الله وتتوب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. Dan kebanyakan kita lihat di zaman sekarang ini, banyak yang mengaku akan dia betul mengenal Allah, ma'rifatillah, tapi itu semua didasari dengan mengikuti daripada hawa dan syahwatnya. Kalau misalkan kita mendapatkan daripada sebuah kesalahan atau jatuh dalam sebuah kemaksiatan, maka cepat-cepat kita untuk kembali, bukan membiarkan kesalahan itu berlarut-larut, tapi kita cepat-cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekasih Allah, para kekasihnya saja bukan hamba yang maksud yang dijaga daripada kesalahan, tapi ketika mereka mendapatkan kesalahan, mereka cepat-cepat untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tahu bahwasanya mereka adalah seorang hamba yang selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kebanyakan orang yang mengaku dirinya ma'rifat dengan Allah, dia di hadapan manusia seakan-akan adalah hamba yang betul dekat dengan Allah, seperti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan daripada maksiat, selalu melakukan daripada kebaikan. Tapi ketika dia hilang dari pandangan manusia, dalam keadaan kesendirian, dia menampakkan daripada apa yang membuat Allah murka. Dan tidaklah seseorang itu sampai kepada kedudukan yakin dan iman sebagaimana kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sudah betul-betul menjalani daripada rukun iman yang 6 tersebut dengan ihsan, dibarengi dengan ihsan. Ketika melakukan kesalahan, dia mengulang kembali, seorang hamba itu pasti dia akan malu dan cepat-cepat untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taubat itu akan menghilangkan apa yang telah dia lakukan kesalahan sebelumnya. قال مولانا فخر الوجود الشيخ وحيد بن سالم: هو الله ذو الجلال والعز والبقاء، فلولاه ما كانت سماء ولا أرض، وخالق الأرض وخالق السماء، خالق العرش وخالق الكرسي. فتعرف غباء وجهل من يقول أن الله جالس على العرش. كيف والعرش مخلوق من مخلوقات الله؟ وهل تحيط الصنعة بصانعها؟ لا والله، يدل كلامه على جهله، يدل كلامه على غبائه. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بما يسأل عن المخلوق. تقول أين فلان؟ قال في البيت. أين فلان؟ قال في البلد. إذا استفهمت عن مخلوق. ويقول أين الله؟ هذا سؤال جاهل وسؤال غبي ورجل. كيف عرفنا ذلك؟ بسؤاله. فلما سأل بعض الناس بعض العلماء فقال له: أين الله؟ فقالوا: أسحقك الله.
أي أوقعك في السحب والهلاك. هل تطلبه مع الأين أين؟ الله خالق الزمان وخالق المكان وخالق الأين، فإن بينك وبين الله بين. ما سألت هذا السؤال إلا وأنك بينك وبين الله بين، أي بعد. ولو عرفت الله ما سألت هذا السؤال، لأن الله خالق الزمان وخالق المكان، فلا يطيق به بذاته سبحانه، لا زمان ولا مكان، إذ هو قبل الزمان وقبل المكان، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى. فإذا وسوسك لك الشيطان فقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتعوذ من وسواس الشيطان الرجيم. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abi Salim wa dzal jalali wal izzi wal baqa walaulahu ma kanat sama'u wa la ardu, menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha agung dan mulia yang kekal. Kalau bukan karena Allah tidak adalah yang namanya langit dan bumi ini, maka Allah lah yang menciptakan arusnya, Allah yang menciptakan kursi. Maka jika ada orang yang mengatakan Allah duduk atau bertempat di atas kursinya atau di bawah di atas arasnya, itu adalah perkataan orang yang bodoh, kata beliau. Bagaimana mungkin Allah adalah sang pencipta, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam ciptaannya, berada di dalam ciptaannya. Bagaimana kalau kita menanyakan mana mata? Ya, ini adalah mata. Maka mungkin kita menanyakan akan matanya, tapi siapa yang menciptakan matanya? Seperti itu beliau menggambarkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menanyakan tentang Allah sama sekali. Bukan seperti kita menanyakan akan makhluknya. Kalau kita misalkan mana fulan, misalkan di rumah, maka tidak pantas bagi kita untuk menanyakan di mana Allah, kemana saja Allah. Nah, itu adalah perkataan yang tidak pantaskan. Allah adalah pencipta semua atau semesta alam. Maka itu yang akan menjadikan hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan setan ada membisikkan sesuatu yang membuat kita sedikit melenceng daripada akidah atau yang lainnya, maka katakanlah di dalam dirimu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kita berlindung kepada Allah daripada gangguan setan dengan mengucapkan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. فكن دائما واثقا بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سيحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنت ما فيه كله من الله. إن أعطيت فقل الحمد لله، وإن ابتليت فاصبر وقل الحمد لله، لأن الفعل كله من الله، فهو المنعم وهو النافع وهو الله سبحانه وتعالى. فإن رضيت فزت بالرضا، وإن اعترضت على الله في قضائه وقدره كان حظك من ذلك التعب والنصب. لماذا؟ لإعراضك عن الله سبحانه وتعالى. فكن واثقا بالله في جميع أمورك، وارجع إلى الله وثق بالله، ولا تتكل على حولك وقوتك ونفسك، فحينئذ تكون من خاسرين، فتريد بالزمان كله في تعب في نصب في صبر. لكن إذا علمت أن الله هو الفاعل لهذا كله رضيت، لأنه أرحم بي من نفسي ومن أبي وأمي ربي سبحانه وتعالى.
فمن رضي فله الرضا ومن سخط وقع في السخط والعياذ بالله. Kemudian jadilah engkau menjadi hamba yang selalu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka dengan Allah, karena semua yang ada di dunia ini adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk dalam kekuasaan Allah. Kalau misalkan kita diberikan oleh Allah sesuatu, maka katakanlah alhamdulillah. Kalau misalkan kita mendapat sebuah musibah atau bala, dia mengatakan juga katakanlah alhamdulillah, karena semuanya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, semuanya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita ridho atas apa yang telah Allah berikan, maka kita termasuk hamba yang beruntung. Kalau misalkan sebaliknya kita tidak ridho atas apa yang Allah telah berikan, maka yang kita dapatkan adalah kecapean. Ya, kalau kita tidak ridho atas apa yang Allah berikan, itu capek. Tapi kalau kita bisa menerima atas apa yang telah Allah berikan, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, karena kita tahu bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui juga bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, melebihi rasa kasih dan sayang daripada kedua orang tua kita. Kalau kita tahu seperti itu, maka tentu kita akan bisa senang atau ridho atas apa yang kita dapatkan di bumi ini. فأهل المعرفة في سعادة وفي نعيم، لأنهم ينظرون للفعل كله من الله. نعم، في نعيم. وأهل الغفلة في شكاء وفي جحيم وهم في الدنيا، وهم في الدنيا لأنهم غفلوا عن الله. فإذا كان ساداتنا سادات الكون، ساداتنا الصوفية، جعلوا غفلة ساعة عن الله أشد من دخول النار، فكيف بمن كانت ساعاته وأيامه وشهوره وأعوامه في غفلة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. الله يحفظنا وإياكم من الغفلة ويبعد عنا الغافلين، ويجعلنا وإياكم في الذاكرين الله سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار، ولا نشهد في هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى، ونشهد أن الواسطة في كل نعمة سيئت إلينا أو نعمة انصرفت عنا، الواسطة والوسيلة هو حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاشهد منا دائما لله، وهو الذي أخرجك من العدم وأسدى إليك النعم. الله سبحانه وتعالى أخرجك من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم جعلك لحما، ثم كسى ذلك اللحم عظاما، ثم نفخ فيك الروح، ثم أخرجك إلى الدنيا وحنن قلب والديك عليك، فغذاك ورباك، ثم كبرت فكنت أخرجت لهذه الدنيا مسلما مؤمنا. فهذه نعمة عظيمة، وجعلك من أمة سيد الأنبياء والمرسلين. فاشهد منا لله في كل حال، ولا تنظر لما في أيدي الناس، واعلم أن كل ما أعطاك الله ووقفك عليه فذلك خير لك في دينك ودنياك. فاستقم على طاعة الله ولا تلتفت إلى سواه، ودم على طاعته، وأنت في المرض وأنت في النعمة وأنت في النقمة استمر على طاعة الله ولا تتلفت، لأن مقصودك الله، وأن كل ما أنت فيه هو من فعل الله، فذاك يقربك إلى الله ويقربك إلى المعرفة به سبحانه وتعالى، وتوقف على كمال الاتباع بحبيبه ومصطفاه
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka orang yang betul ahli makrifat, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan melihat semua apa yang ada di muka bumi ini itu adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahli syaqa, orang yang sangat rugi, itu akan melihat daripada Allah dunia ini akan mendapatkan kecapean di dalam dunia ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang selalu ingat kepada Allah dan selalu mengikuti daripada jejak Nabi kita Muhammad SAW dan dijauhkan daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh salafus saleh, lalai dalam sesaat daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih sakit daripada masuk ke dalam, lebih sakit, lebih pedih daripada masuk ke dalam nerakanya. Maka bagaimana bagi seseorang yang menghabiskan semua umurnya dalam kelalaian Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah kita, jangan sampai lupa bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, yang sebelumnya kita tidak ada menjadi ada. Kemudian yang sebelumnya kita dari sebuah tetesan, kemudian menjadi sebuah segumpal daging, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging sampai kita keluar dari perut ibu kita. Kemudian kita, Allah telah berikan kenikmatan, yaitu rasa kasih sayang daripada kedua orang tua kita, menjaga kita dari segala bahaya di waktu kecil kita bahkan sampai tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat, yaitu umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka ingatlah kenikmatan ini, jangan kita memandang kenikmatan yang lainnya. Itu akan menjadikan diri kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kita selalu mengingat, selalu kita pandang Allah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, itu akan menjadikan kita untuk selalu untuk taat kepada Allah, karena tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada makrifat kepada Allah, dekat kepada Allah, dan akan menjadikan kita sebaik-baik hamba yang mengikuti daripada jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم حببنا بقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لك تعبد من رضي بالله ربا والاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا رب العالمين، واجعلنا الراضين المتقين ومن الذين دائما على اتباع حبيبك الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، وقرب منا كل خير واجعلنا كل شر نفوس نضيع، واجعل خواطرنا خواطر الرحمن وابعد عنا خواطر الشيطان، ولا تجعل الشيطان علينا سلطان، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمك الذي ينفعنا، رب فكرنا وفكر اهلنا، يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا اننا حصرنا لنا وصفنا، فاتب علينا توبه بكل حرمه، سكنا مرضي وعلي الرحمه، واغفر لوالدينا ربي والمولودين والمسلمين أجمعين يا ربي نسمع عدلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سوء، بالمصطفى رسولنا وبكل سوء، بالمصطفى رسولنا وبكل سوء.
صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد النصر الصحبي والحمد لله في البدء والتنامي حمدا كثيرا دائما محبة الناس